Kata pengalo-ngalo man banta kerina. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta kerina. Ibas benar kebaktin mari dage sidengkahkan momo kerina karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai rencana pelayanan gereja kubas wari-wari sirah enda. Piga-piga penekanan momota ibas minggu enda ema, pelaksanaan PJJ ibas 4 sektor banci ilakukan secara mandiri, banci inahan ibas channel YouTube GBKP Runggun Cibinong, panduan ibadah PJJ nggo isikapkan runggun gereja, manbandu kerina perpulungan kami PJJ enta ilakukan tiap wari Rabu berngi, benakan jam 8 berngi, mari kita kerina nembah man Tuhan, ibas kita ngelakukan PJJ rumah ta masing-masing. Si peduakan bagi pelaksanaan PA kategorial, Mamre, Moria, Permata, PA remaja, enda PA ilakukan alu metode daring, Zoom meeting, PA Mamre ilakukan wari Kamis berngi, PA Moria berngi ilakukan wari Senin berngi, PA Permata ilakukan wari Sabtu berngi, PA remaja ilakukan wari Minggu ciger. Mari si buat baginta ibas ngelakukan PA enda. Si petelukan runggun gereja ngatakan bujur man bandu kekelengan kami si enggonahkan DDR janji iman persepuluhan pangakun mengatakan bujur di bata si semulih man bandu kerina perpulungan kami simpan rezeki berikan Tuhan ku tengah-tengah jabundu. Runggun gereja pengatakan selamat ulang tahun ketubuhan man bandu karena perpulungan ibas periode minggu enda. Panjang umur, panjang sura-sura di bata ibas kegeluh hendu. Ulah kita lupa mensubscribe channel YouTube GBKP Runggun Cibinong. Banci KP ikatakan man kadikadenta. Gelah mendukung channel YouTube, gelah mensubscribe channel YouTube enda. Kata penaruh turang rasnina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus kebaktin ibas wari enda igelari minggu perdamen ngingetkan kita karena perbahanan Yesus Kristus si mereken dirina mate ikayu persilang guna berdamaikan kita ras di bata erkiteken dosa-dosa anta arah enda medalanna maka kita erdame ras di bata selaku kala si enggo iperdamaikan ras di bata maka kita pemabadame kus kelewata maka si permuliakanlah Tuhan si enggo mabadame perpulungan sebancina mari raduras kita tedis rende kita ibas kitab ndendenta nomor 57 ibabai organis ras Singerta. Ibas gelar di bata Bapa si erngena ate nang dangi perdamen ibas gelar Yesus Kristus si memperdamaikan manusia ras di bata ras ibas gelar kesaksi badia si nampati kita erdame ras temanta manusia perkuah hati ras dame ibas di bata Bapa ras ibas Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesaksi badia ras kita kerina gelah amin.
Berita karena perbahanan rasura-sura di bata invokasio. Tadingkanlah kejahatan, lakokanlah kai semehuli. Bulatkanlah ukurndu, rebahan perdamaian. Mazmur 34 ayat 10:5. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia, alura duras ngendekan kitab mendenden nomor 60 sada ayat sada, ipandu pemusik ras singer. Alu Muhammad perpulungan kundul kam. Pertoton pengatakan bujur mandi bata si jadi ulu kedamen. Marilah kita muji di bata, erkiteken keleng ateras kini ulinna, si jadi ulu kedamen ibas doni enda. Nintalah ibas ukurta, oh Tuhan di bata Bapa, sir kelengate man kami, terpujilah gelarndu, sebab belin kini ulindu maler man kami, itu pandu doni enda alu serta, dem alu kini ulin, janah kerina tine pandu ngeluh alu dame, oh Tuhan Yesus, ipuji kami kam, sebab kam engkau maba perdamaian ku doni enda. O kesaksi badia, katakan kami bujur, sebab engkau yajari rasi pengasupndu kami erdame. Terpujilah kam seh rasa lalap. Amin. Mari dages katakan bujur mandi bata, aluras kita rendeh, kitab mendendenta nomor 122 ayat sada, ipandu pemusik ras singer. Kecibal geluh manusia yadap-adapan di bata. Yesus Kristus, engkau memperdamaikan kita ras di bata. Arah pengorbananna ikayu persilang. Gelah kita pe ngeluh erdame ras temanta manusia. Adi si gargari isi pusuhta, kugange kini gitenter korban ibas dalankan perdamaian. Oh Tuhan,
ngaku kami maka metahat dengan akap kami korban dalam perdamaian seh maka kegeluhun kami la jumpa kejuah-juahan. Oh Tuhan, alamilah kami. Paksa tenang simulai. Paksa tenang godung. Guna pembagasi pengakunta, mari sendekan kitab mendendenta nomor 76 ayat sada ipandu pemusik ras singer. Ipindokan kami kam kerina perpulungan gelah asa bancinya kita tedis kerina. Berita pengalami dosa la meriah Yakab dibata anakna bene ibas dosa, tapi meriah kela tenang idah sekala anakna si jeradingan robah ibas dosa-dosana nari. Maka selaku persuruhan dibata aku nahken kata naman banta, kerina kita si enggo ngakukan dosanta, nina, bagi dauhna timur ibarat nari, bagi idauhna dosanta, ibas kita nari, bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagi kel pengkelengi di bata, kalak sir kemalangan man bana. Mazmur 103 ayat 12 seh 10 telu. Ibas kriahan rekini teken dosanta enggo yalemi, mari dages puji Tuhan tarah kitab mendendenta nomor 5 ayat sada ipandu pemusik ras singer. Alu Muhammad perpulungan banci kam kundul. Kata dibata bagian si pemena si buat ibas 2 Samuel ayat 10 telu 20 telu seh 20 siwa. Bagenda katana 2 tahun kencasie Absalom gunting bulu biri-birina iba al Hasor dihir kota Efraim, kerina anak raja i undang kuje
idahina Raja Daud. Jenari nina, o Raja, aku sanganang gunting bulu biri-biringku. Banci kang kamras pegawai nureh ku pesta lang anakku. Adik rina kami kuja gulut sange pagi akap dunina raja. Isek seki Absalom tapi lai beri raja pemindonne. Jenari isuruhna Absalom laus tapi nina Absalom adi bage seninangku Amnon lah giare labo perlu nina raja. Tapi tetap isek seki Absalom seh makadungna ibre Daud si Amnon ras krina anak raja si dilaki laus ras Absalom. Ibahan Absalom kerja man si meriah. Maka perintahkan naman suruh-suruhenna. Perdatekan adi Anom enggo melalasa minum anggur. Janah kenca ku perdatekan bunuh Amnon. Ulam biar aku tanggung jawab karena si tetaplah ukur ndu ula kam sanksi. Ikutkan suruh-suruhne perintah Absalom ibunuhna Amnon. Krina anak-anak Daud si Deban lompat ngersak keledaina. Si barem ogenta ibaswari enda ketuahan kalak semegikan kata dibata dingin make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ope dengar sialoken kata dibata, mari ersada kita kerina ibas toto. Bapa kami sini surga, Bapa kami kam ibas anakndu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah kam o Tuhan, sebab kam kap Bapa kami singgo nelamatkan kami, kam kap Bapa kami singaturkan perdalanan kegeluhan kami. Ibas wari si badienda, sada kriahan, dengan sada kesangapan man kami, arkiteken banci denga ibagikan kami katandu, banci dengar idalankan kami kegeluhan kami, iba situasi sila menguntungkan man kami paksenda. Ngerana dage kaman kami Tuhan, sabab kami nggo sikap megikan ras ngalokan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata pengogen si peduaken ema ibuat ibas kitab padan simbaru si tersurat ibas sada Petrus bindu telu ayat 8 seh ayat 10 pitu. Sada Petrus bindu telu ayat 8 seh ayat 10 pitu. Bagenda kata dibata man banta kerina. Dage kedungena ersada min ukurndu, ras ersada min penggejapendu. Si keleng-kelengan min kam bagi ersenina, dengan mesayang janah meteruk min ukurndu, sekala nangdangi si debanna. Olah balas perbahanan si jahat alu si jahat, entah sumpah alu sumpah, tapi balaslah alu pasu-pasu,
Sabab pasu-pasu me si ipadankan di bata ibre kenaman bandu, asum kam idilona. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia, kalak si mesikal ngeluk cawir metua dengan senang, laban si melaskan si jahat, bagai pelaban cirbual. Arus jera ia ibas perbahanan si jahat, jenari bahanna si mahuli. Arus idaramina tuhu-tuhu perdamaian alu bulat ukur. Sabab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur, jana tetap ibagi kena pertotonna. Tapi ilawanna kalak sindalankan perbahanan si jahat. Isekin nuh sahi kam adi ergia-gia ukur dundalankan si muhuli. Tapi amin nape arus kam ngenanami kinisran arkiteken kam dalankan si muhuli. Malam me atendu. Ola kam biar nangdangi ancaman kalak janah ola aru atendu. Tapi Muhammadlah kaman Kristus ibas pusuhndu, jana pehagalah ia selaku Tuhan. Ersikaplah kata warepe gunan jabab kalak simindo gela i terang kendu pengarapan silit ibas kam. Tapi bahanlah alu lemah lembut dengan Muhammad. Jagalah maka pusuh pratendu tetap bersih. Alu bagai adi ihina kalak kam. Kalak sinci kuraki lagu langkah mendu simukuli, selaku kam pengikut Kristus, jadi mela yakap nerketeken kai sini kata kena. Sabab ulin mengenanami kinisran arkiteken perbahanan simuhuli, adikin enda sura-sura di bata, asangkan arkiteken perbahanan si jahat. Sejendam pengogen kata di bata si peduakan, perpulungan sini kelengi Tuhan. Selamat hari Minggu menjuah-juah man banta kerina. Tentu ibas wari si badenda sada kesangapan ke man kami, bagape sada kriahan man kami. Sebab ngoseh dekahna kami lah rehku gerejanta gunanehken kata di bata. Janate kami maka selama pandemi enda mulai ibas tanggal 15 Maret sekibas wari minggu enda tanggal 20 September 6 bulan lebih kita ngikuti ibadah di tengah-tengah kegeluhenta melalui IT si pakai melalui rekaman-rekaman YouTube. Tapi tek kami maka enda labo ngurangi semangat ta guna tetap bersembah ku di bata. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas paksenda, ibas wari si badenda kita ngerana, karena perdamaian. Tentu ibas kerina perdalanan kegelukan manusia di tengah-tengah dunia. Maka laban silang kerina manusia ngeluh di tengah-tengah dunia ndarami kuga maka kegeluhenna ndatken kemalaman ate, ndatken keriahan ukur, ndatken kedamen ibas perdalanan kegeluh. Sebab manusia bas dunia nda labulit manusia ersura-sura ndarami kegulutan ukur ibas perdalanan kegeluhenna. Tapi kerina kita ngeluk di tengah-tengah dunia, tentu kerina kita ersura-sura ngeluh gelah sialokan kedamen kemalaman ate bagai keriahan ukur. Engkai maka manusia
sura-sura kalgunan datkan kedamen, datkan kemalaman hati ras kerian ukur. Arkiteken ija pagi lid kerian ukur bas kita, lid kedamen ibas kegeluhunta, sialokan kemalaman ate ibas kegeluhunta. Ijeme turah semangat tanggeluh di tengah-tengah dunia. Ija pagi turah semangat ta, maka ijeme muncul inspirasi. Melala ide-ide si muncul. Ija pagi lid kedamen kemalaman ate krian ukur. Ijemlit semangat untuk erdahin. Enda masih tuhuna dampak adilit ibas kita kedamen di tengah-tengah kegeluhan ta. Alu penungkunan sederhana, damai ngepusuh tabaswarinda. Adilit penungkunan sederhana man banta. Uga dage situasi jabun tabas paksenda. Lit nge kedamen kerian ukuras kemalaman ate di tengah-tengah jabunta. Uga ka ibas pendahinta. Lit nge sialaukan kemalaman ate kedamen kerian ukur ibas dahinta skala. Ibas kondisi si ialokan kita ibas paksena. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Adirikutkan pustaka Sibadia. Maka lid pengajaran ibas undang-undang kala Yahudi. Maka nina mata gancih mata, cuping gancih cuping. Adib mambur ibahandu darah kala, maka darah nupe yamburkan. Ipen ganti ipen. Adi gulut ibahandu ukur kala, maka kala ndaipe gulut kabana ukurdu. Endam pengajaran. Adi terjadi, maka kemalaman aten digan pela banci sialokan. Adi kejahatan ibalas alu kejahatan, makan digan pe kedamen laban si sialokan. Enda me pengajaran ibas padan sindekah, ibas torat nina Tuhan Yesus. Tapi kai nina bas kata dibata bas warisi badenda, jelas ikatakan maka ula balas kejahatan alu kejahatan. Tapi pasu-pasulah. Olandigan pe balas kejahatan alu kejahatan, tapi pasu-pasulah. Tapi kaisi terjadi megati tengah-tengah kegeluhanta. Baik di tengah-tengah gereja. Ija pagi kejahatan, ibalas alu kejahatan, maka kini seran terjadi tengah-tengah kegeluhanta. Persoalan laban cidung di tengah-tengah kegeluhanta. Mungkin dengan kehadiran teknologi informasi, kita banci ngenen situasi gereja anta gendoreda. Lapalah turikan kami, tapi banci sidah piga-piga perdalanan ke gereja anta. Ija pagi tengah-tengah gereja, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Maka perpecahan terjadi. Ija pagi kejahatan ibalas alu kejahatan. Kini seran pasti terjadi. Maka rikutkan temata ngalaukan perdamaian alu bulat ukur. Kaya ngisi terjadi situhuna ibas kitab pengogensi peduakan ema ibas sada Petrus telu ayat walau sesepuluh itu. Situhuna itujukan
man keluarga-keluarga kala sirkini tekan man Tuhan. Ija pagi tengah-tengah jabu, bapa nande rasana anak. Ladame, rubati, berselisih. Maka kini seranlit di tengah-tengah jabu. Ija kari perbapaan lasiangkan ras pernanden. Maka anak-anak di tengah-tengah jabu uga pape terganggu pikiranna, terganggu pusukna. Ija kari orang tua ras anak-anak lasiangkan, maka suasana jabu enda bagi suasana neraka. Adi terjadi maka lalit semangat di tengah-tengah jabu. Ija pagi lalit semangat, ijema turah kini seran. Maka di sini ibas pengogen si pemena, ibas kitab 2 Samuel 10 telu ayat 20 telu se 20 siwa. Ijalit kejahatan ilakokan Amnon. Kejahatan ilakokan Amnon. Kaikin si ilakokan Amnon. Kejahatan kaikin si ilakokan Amnon. Amnon ngena kelatena turangna Tamar. Amnon ras Tamar enda erturang sada bapana beda nandena. Maka turang Tamar Absalom. Absalom ras Amnon nenda ersenina lain nande. Sada bapa lain nande. Amnon ngena tena Tamar, maka dengan segala cara isa kena surah-surana si jahat. Iperkosana si Tamar. Jangan layar tanggung jawab man si Tamar. Layar tanggung jawab. Bahkan sekelatena segat nanganan Tamar. Pelausna si Tamar. Ia teh turang Tamar Absalom. Dendam litbas Absalom. 2 tahun kenca peristiwa ndai. Bertinggun dekah. Absalom tetap nginget perbahanan sininana Amnon. Maka yundang nama Amnon pindoken nama raja. Bagai sinina-sininana iundang. Tapi bas pesta ndai maka Amnon ibunuh mati. Kai si terjadi. Dendam si terjadi ibas Absalom erbahanca Amnon mati. Amnon arkitekenlah mengakui kesalahan lar tanggung jawab nang dengan kesalahan kematian jadi sekerajangan. Endam si terjadi di tengah-tengah kegeluhan ta ada lalit pengampunan ibas kita. Maka senina rasturang kai dage si penting man banta genduarina. Si penting man banta ema. Kai dage tujun tanggeluh bas dunia. Tujun tanggeluh bas dunia ema. Gelah sialokan keriahan. Sialokan kemalaman atir sekedamen. Arjabu kita gelah malam mateta, meriah ukurta. Ardahin kita gelah malam mateta. Si bangun rumah ta gelah damai pusukta. Tubuh anak-anak meriah ukurta. Kerina si ilakukan kita bas dunia tujun ta gelah malam mateta meriah ukurta damai pusukta. Adi itu junta ngeluh di tengah-tengah dunia.
kai dage harus silakokan gelah banci sialokan kedamene lah banci lang kita harus mau tidak mau harus menolak membunuh kedagingan ta. Rajar kita tetap kubas kata di bata reh kudunenda arah anakna Tuhan ta Yesus Kristus. Ema gunam perdamaikan kita ras di bata. Gelah sialokan kegeluhan si rasa lalap. Berarti lid ije pengorbanan. Lid ije pengorbanan. Maka dia teta damai kita harus ngit mengorbankan diri ta. Baskai perasaan ta harus dikorbankan. Pikiran ta, ego ta, krina harus dikorbankan. Ibenekan krina. Maka adi sinan adi langa kita ngasup ngenen tujun tanggeluh langa kita mampu membunuh biak-biak kedagingan ngo pasti kedamai labolit bas kita. Engkai maka kita harus ikatakan ibas pustaka si badia olah balas kejahatan alu kejahatan tapi pasu-pasu lah. Arkiteken dibalas kejahatan alu kejahatan maka turah kejahatan. Setiap kita membalas kejahatan turah kejahatan. Balas kejahatan turah kejahatan. Alu bagai langadi-ngadi reh kini seran man banta. Bagaimana banta perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas paksenda lit nge harapan ta. Ema Tuhan tetap nge natap kempak kalak si bujur. Tuhan tetap nge natap kempak kalak si bujur. Maka labu perlu kita balas nanggahan kejahatan kalak man banta. Si perlu ema kuga kita ngendeskan sa eman di bata krina. Cukup di bata pagi erbalas man kala si ngelakukan kejahatan. Maka gereja tapi harus kita hendak kerina tetap ngeluh ibas kata di bata. Gereja harus ngeluh bas kata di bata. Jabu-jabu kalak Kristen harus ngeluh bas kata di bata. Labu perlu kita ngenen kalak si deban gunandalankan kata di bata. Tapi si perlu sinen uga di bata erkelang ate man banta. Elah si ban tetap dasarna kita tetap mendalankan kata di bata. Di bias minggu perdamenenda marilah kita saling mengoreksi sadar si debanna. Saling mengoreksi. Kula kita bagi Absalom tetap merasa dendam membara terus besia. Dendam lah menyelesaikan masalah. Olehkah kita bagi Amnon mereka-reka sila muhuli. Tapi marilah ukurilah si muhuli. Dalankanlah si muhuli. Sebab di bata engkelengi kita labor kita kan kita muhuli. Tapi kita kan perkuati di bata. Maka si dalankan si muhuli. Arkitekan Tuhan ngoleben arban muhuli man bata. Endam kata di bata, si banci sakan kami man banta kerina. Tuhan masuk-masuk kita. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan enggo yalokan kami katandu. Enggo kam ngerana man kami. Gelah kami olah membalas kejahatan, alu kejahatan, tapi masu-masu. Dek kami Tuhan, adi tetap kami dalankan kejahatan, maka tetap turah kejahatan alu bagai labodat kami kedamen.
Maka pesalang du pusuk kami, gelah ngeluh kataan ibas kegeluhun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, reh kami ngadap manbandu. Amin. Mari ras kita kerina tedis, mari dage ras kita kerina, ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina paksa ras ingan, ninta dage ras, aku tek mandi bata, Bapa selar sibar kuasana, sinepalangit ras doni, aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi rah kesaksi badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rekmia pagi, ngeranakan singgeluh ras pemate. Aku tek man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam kerina. Genduari ersikap kita, gelah siseken persembahan pengatakan bujurta mandi bata, kata di bata si jadi palas ibas kita neken persembahan pengatakan bujurta. Ema arpalaskan kitab Efesus 2 ayat 14. Sabab Kristus ekap sindamaikan kita, alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alu darah dagingna, nggo ngeruntukkan tembok sinirangkan bangsa-bangsa dingin sirbanca ia tetap musuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan, tupung kita neken persembahan ta, mari si puji di bata, rende kita ibas kitab endendenta nomor 302, bait si pemena ibenakan organis ras solidarta. Genduari, mari ras kita ertoto, ibas pertoton, persembahan bagepe pertoton syafaat. Ertoto kita. Bapa kami sini surga, Bapa kami kam ibas anakdu Tuhan kami Yesus Kristus, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab engkau berikan du kengasupan man kami, ngejapkan kelengatendu, sek maka ibas waris si badienda, banci kami ngulikan sada bagin pemeretukan jadi persembahan kami. Bekas pemasu-masundu persembahan endar guna man gerejandu, baik pebelangkan beritandu melalui program-program gerejandu, bagai Tuhan arah kebutuhan kerina personalia GBKP. Artoto kami gelah pasu-pasundu kerina serayandu, ilit ibas GBKP Ronggon Cibinong, baik pandita ras keluarga kerina, bagepe pertua ras kerina keluarga, bagepe diakan ras kerina keluarga, pegegehindu kerina kini teken keluarga serayandu, kerina serayandur pengarapan manbandu. Ersada kerina Tuhan serayandu, sada pengidahna karena surat-surandu, sek maka sadaka surat-surana gunandalankan dahin-dahin di tengah-tengah gerejandu. Pasu-pasu kerina keluarga serayandu, ersada kerina arihna,
Bagape pasu-pasundu pendahin usahana berikendur rezeki manbana. Gelah malam kelatena. Bagape Bapa, artoto kami, gelah kam krina masu-masu, pengurus lembaga kategorial, baik Moria Permata, KKR, Mamre Rasaitun, bagape krina pengurus perpulungan jabu-jabu, krina seksi-seksi silit di tengah-tengah GBKP Runggun Cibinong enda, pegegehindu krina Tuhan kini terkena, bagape pasu-pasundu pendahinna berekendu kesehatan si sempurna. Bagai pertoto kami gelah krina perpulungan du Tuhan, ibas berbagai-bagai situasi gelukna. Tek kami maka kam tetap pegegehi kini terkena, kam sempurnakan pasu-pasundu manbana, baik arah pendahinna, usahana, jenaria lo kena rezeki. Bagape Bapak Toto kami krina anak-anak du si berulang tahun, enda petek kami Tuhan, kam masuk-masuk ya krina, baik ulang tahun perjabun, bagape ulang tahun ketubuhanna. Tek kami kemala menate ibre kenduman bana. Bagape Bapak Toto kami manbandu, karena krina anak-anak du, khususnya singelai kami baswarenda, baik liturgos, baik organis, baik song leader, baik sinaruh, bagape tim IT. O Tuhan, pasu-pasu ya krina, pinpindu iya Tuhan, sebab krina anak duenda, mereka ukur nikapkan rekaman untuk banci ibagikan kami ibadah kami baswari indah, pasu-pasu krina iya. Bagaimana lingkungan gereja indah Tuhan, pasu-pasundu gelak kehadiran gereja indu maba kemala menate manbana. Lalit sitik pe surah-surana si jahat nang dangi kami. Tapi malam dengan beri hakamna. Bujur Bapa, alo kendo pertoton kami, sebab rek kami kukam, ibas gelar anak Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Genduari mari ras kita kerina tedis. Maka sisakan me perpadanan ta mandibata perpadanan geluh ibas perdamen di batang gomrekan perdamen man bandu endama si jadi tugas ras tanggung jawab du selaku anak singgo iperdamaikan di bata ras dirina. Aku urpadan Tuhan ngergakan perdamen si enggo kulakokun ibas kamnari. Di batan di lokam maba perdamen kukrina temandu manusia. Aku erpadan gid erdame ras temanku manusia, janah tetap ngaloken si muhuli, gelah teridah perdamen i tengah-tengah keguluhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan, gunam peteguhi perpadanendu ras di bata. Mari si puji di bata, rendai kita mendendenta 305 baitna si peduakan. Mari ras-ras kita kerina ertoto, raduras kita melaskan pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadi amin,
relamin kini rajandu, selamin pratendu bas tuninda bagini surga, berikan man kami nakan cukup bas sada warenda, alami salah kami, bagini alami kami salah kala empat kami, olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangi kami idur silat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sidika dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, berkatlah kam dalani kegeluhendu, cidahkanlah perdamaian ku tengah-tengah duninda, gelah duninda bancing gelung ibas damai, gelah ngasuk kam dalan kenca, alokanlah pasu-pasu idur di bata bapan tanari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenaken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu, yang simada kuasa sek rasa lalap. Amin.